Pasok tayo. Akala ko 20 lang. Ayan na. Magkano sugpo, boss? Yung boss, 5 lang, boss. 500. Ayan na. Ayan na. Laki oh. Ay, mga boss natin ah. Oh, ito yung mga vloggers, oh. Hindi, tatungan ko. Magkano yan, boss? 350. Oh, jumbo. King crab. Iwasan bumagsak ka. Oh. King crab. Ay, 40 Lyasi, oh. Huling Lyasi. Tara guys, ibot muna tayo. Kampas muna. Ma'am, pili na po. King crab. Ayan ah. Ano ba tinda nun? Triple oh. Magkano boss? Hipon. Ayan ako, may mga talaba rin. Ay, talaba. Lahong. Ayan guys, maraming pamimilian dito na isda. Saka mga seafoods. Ayan, ha? Dami oh.